Pak tua yang gentleman kita guys, lagi QC barang guys. Ini barang Crown yang mahal guys, bagus. Jangan lupa guys ya, beli di Crown saja guys. PT Karya Makmur Mesindo guys. Inilah dia bapak tua yang gentleman kita guys. Jangan lupa subscribe ya guys. Oke lah guys, sekian video dari saya guys. Oke guys, sampai jumpa guys. Oke guys, ketemu pagi lagi.